السلام عليكم زول. حبيت ندير فيديو باش نتكلم على هاد لانونس اوفيسيال تاع العهده الرابعه ولا الوحده الرابعه. يعني راكم تشوفوا انها المؤامره بانت بوضوح الان. يعني هذه هي سي كوم اون فورم دو باراشيفمون دو كومبلو qui devient proéminente et visible. Voilà. Muamara, ça veut pas dire... elle date depuis très longtemps. Elle a commencé à se tricoter depuis très longtemps, hein, par la corruption, l'institutionnalisation de la corruption, l'impunité totale que je fais chaque le salon d'honneur, etc. Zedou Derouti Gintorin exprès pour permettre à la France pour باش يفتحوا الاجواء لفرنسا ويسمحوا لها يعني باش asseoir son autorité là-bas في الساحل pour s'implanter l'Africom, etc. que je fais راحوا يقتلوا خاوتنا في المالي. ils sont en train de massacrer في Centrafrique les musulmans, toujours على ظهر les musulmans. وهذه avec la bénédiction du pouvoir mafieux, la caste mafieuse, les scélérates qui sont au pouvoir. Il s'agit donc d'un absolutisme royal. C'est le blackout total, le verrouillage politique de façon volontaire, arbitraire, contre Chad. Il devient donc légitime de s'indigner face à ce totalitarisme. Maintenant, ils accusent le peuple de comploter contre le bled, comme c'est que Houma le bled, ou Houma, c'est eux les plus grands comploteurs. C'est clair et visible qu'ils comptent uniquement sur l'appui des Occidentaux, des pays de l'OTAN et à leur tête la France. Parce qu'on assiste à le Qabiliyat al-Inbitah tam par rapport à l'Imam français, leur mère patrie. Il est en train de sauver les compagnies françaises en faillite. Ils sont en train de résoudre la crise économique في فرنسا. يبعثوا ربراب. راكو شفتوا ربراب نهار طلعوا لي بري تاع الزيت والسكر. Ils l'ont appelé en urgence. قالوا له بالسيف هبط لي بري. faut que tu vendes à perte. mais بصح يعوضوا له هذاك المال يعطيو له لو دوبل لو تريبل. c'est ça. donc ils font la pluie et le beau temps. حاسبين روحهم هما les bons dieux تاع البلاد. c'est une monarchie absolutiste. mais بصح le problème c'est qu'ils ont une mémoire courte. يعني ما يستوعبوش الدروس اللي صرات كيما في هما منا راهم متخوفين من البرينتون عرب بصح يسون راهم يخنقوا الشعب et le poussent à l'explosion. راكو شفتوا بن علي jusqu'à la dernière minute il a été soutenu par la France, que ce soit par Frédéric Mitterrand ولا ميشيل اليوماري اللي قالوا نبعثوا لك لا بوليس باش تقمع شعبك. هو كان يقتل في شعبه وهي تهضر معاه. راكو شفتوا DSK plusieurs fois il citait l'exemple tunisien, il jetait des fleurs en disant que l'économie tunisienne est un exemple, un modèle à suivre et tout ça. Ils l'ont soutenu jusqu'à la dernière minute parce qu'il y a le lobby franco-tunisien qui m'a qu'à le lobby franco-algérien d'ailleurs. Mais بصح كي هرب بن علي ils l'ont pas soutenu. واحد ما حب يقبل به. علاش؟ parce que هما ils n'ont pas intérêt à faire ça, parce que الشعب تاعهم يفضحهم. parce que هما يمارسوا الديمقراطية في بلدانهم. mais بصح هنايا ils nous pillent. ils font ça au détriment de l'Afrique, de nos pays. علاش؟ parce que عندنا مستعمرين وحركة راهم في النظام. Voilà, qui bradent nos richesses. Ils n'ont pas intérêt à créer une économie. Ils ont tout intérêt à acheter la ferraille française تاع Renault ويشروا السلاح والزبل ولا ferraille تاع الروس, سلاح تاع الروس. Donc نساو باللي بن علي il n'a pas été soutenu à la dernière minute. Il a été sauvé par Tariq Ben Ammar, bien sûr, qui fait partie du lobby franco-tunisien. Tariq Ben Ammar, qui est l'ami intime تاع الوليد بن طلال اللي حاكمين كامل لي ميديا العربيه لا بلوبار etc. والوليد بن طلال سي لا فامي تاع ال سعود. bien sûr ce sont des dictatures qui oppriment le peuple, qui soutiennent toutes les dictatures du monde. Ils sont le sponsor des dictatures. راكو شفتوا سيسي دعموا فيه بالملايير وقالوا له نشريو لك ميم 2 مليار تاع السلاح من روسيا. عليها سيسي راح للروس. علاش؟ باسكو اوباما في الامريكان يبو افوار دي بروبليم مع لوبوزيسيون. يقدروا يعني يخرجوا له هاد لا كارت كونتر لوي باسكو يقولوا له راك دعم في لاغمي ايجيبسيان الى اخره. دونك السعوديه قالت له للسيسي راني معاك حتى ولو الامريكان ما تعطيكش هذوك الملايير انا نعطيهم لك. جو دو غارونتي. دونك اكطويلمون لازم الشعب ياخذ لي ريسبونسابيلتي تاعو. لازم تخرجوا للشارع بطريقه يعني فاسون باسيفيك. تخرجوا pour une désobéissance civile. Une désobéissance civile. Il faut vous unir en dehors de toute considération partisane. خرجوا هكذايا par groupe doucement.
سي فري كو نورمالمون لا جوستيس هما اللي يخرجوا لي ريبريزونطون تاع لا جوستيس لي افوكا ايتترا، مي بصح منبطحين هذوما البوتفليقه. il faut pas compter sur eux, il faut compter sur يعني رميو لا ريفولوشن باسيفيك للشارع والشعب يتكفل بها. توت فاسون لا فرانس elle peut pas soutenir النظام اذا خرج الشعب. فرنسا بيان سور تمشي مع الشعب، تمشي مع الواقف، هي ليسانسيال سي زي زانتيغي لو نا غير افوتر. هي كيما باغ اكزومبل قدافي، لا فرنسا لو نا غير افوتر ني دو قدافي ني دو بوبل ليبيان، مي شافت بلي الشعب الليبي وقف كالرجل الواحد، دونك il avait intérêt à soutenir الشعب. الا تخافوا زعما بلي فرنسا تدخل وزعما كونتر الشعب تو سا لا با انتيغي. خلاص الاستعمار سي بلو كوم افون، الاستعمار يسو في دو مانيير انديريكت باغ لو بيي دو الحركه هذوما اللي في النظام. والسلام.